সালের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত নিয়ে আসলো, আমি কিভাবে কথা বলেছি না তো কখন দিবে খবর তো নিতেই গো আরে আয়া সামবাসা आप এটা আলোচনা দিছে नहीं आपको एक फॉरेस्ट फॉरेस्ट रैंक আপনারা রিপোর্ট পাঠাবেন आप ছিলেন এখন আবার করবেন করে আপনার রিপোর্ট পাঠাবেন খুব হিস্ট্রিক্যাল দেহনি মানো সিনি টিপ্রাসারি বাগাই তিনি সিমিয়া কিন্তু আজিব অমো হাইকে ওয়াইরে ওয়াই সাইতো লাইসা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চিনি ক গরব ন जों प्राइमारि लेभेलाव फोरोंनानै बागै जों 1994 आव अमाहाय नुखा 2001 आव अमाहाय कैसा खालायजाखा tabuk जों जत दिगि वान सुग्लायो जोंनि त्रिपुरा गथा एडिजे हाबांगो फाइमानि यागुलो जों कैसा वान सुगै जों पुलानि बिसिनि हयतो जों सेंमालिया फानाव जतनि दिगिनि जिनर प्रेसार नियाखबा डेपुटेसन नियाखबा गोबांमा एनजिअस रक नियाखबा गोबांमा पाब्लिक स्कुल त्रिपुराव विशेषके एडिसि एलाकाव सबसे गोबांमा पाब्लिक स्कुल दङ फादारनि दङ सिस्टारनि दङ तारपरे पास्टरनि दङ इन्डिभिजुअल दङ गोबांमा दङ बर' गहायनो गोबांमा बिसि लगैनो जोंनो दर डिमान्ड खाय दंमानि जोंनो एडिसि एलाकाव जों जत बांलाबाव जों फोरोङो हिन्दीबाव जों फोरोङो साबजेक्ट नाहारो इंलिश तो दङ न गा जागा जोंनो क बर' गाय रोमान स्क्रिप्ट बायदि खेंखे फरायनानै गाहाम दाक्ति दाक्ति न स्रायरावबो सोङैमान हनै वान सुगै दिनै जों एडिसि हाफां दाख्लाय 2024 ni bisini simino जों कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट कक बरक न रेमसा ओके नक नखनारो रुंग्रेम अर्थात क्लास 1 नि जों तिनि और या प्रिसुखांनि बलताल तिनि तिखारिका अ बय अनेके अनेक रकम साइमानो जों যারা বাংলা তো বাংলা যারা মিডিয়াম যারা বাংলা ভাষাভাষী বড় বহুমত মাতলাংনাय তাই যারা চাকমা বা বড়নি চাকমা তো আলাদা দङ ন সাবজেক্ট দङ মগनि সাবজেক্ট दङ বা যারা মাইনরিটি চিনি ইন্ডিজিনাস যারা দङ বংনি মাইনরিটি রঙি বই दङ दं মানে ইয়াগুলো ফানো কক বরক ম যেহেতু স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কক বরক ম স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ম কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অম सोलोंखाय सोलोंनांगौ नांगौ आबुनि बागैनाय अ जागाव जे दर बुंखाना गोबांमा जों जेबाबो इंलिश बा बांलाव क्लास 1 आव जेबाबो फोरोंजागौ थिग कक बरकबो अमाहायकेनो जों गाहामखाय अर जों फोरोंजाखा এবং खालिनि सिमिंखाय একটা साबजेक्ट नंला टाइप साबजेक्ट नाय जों अ दिनै नाय सालाव अमाहायके बय जे तिख्लायमान माने आबो चिनि विशेषकै चिनि और जरा सेवखाय दंनायराव विशेष कबर डिपार्टमेंट सिनरा कैसा कमिटी दङ अ कमिटीव जरा दंनायराव पुइलान सिमि पुइलाव तो चिनि विकास राय देबमा सनो दङ तबक डॉक्टर सुगेंदु डॉक्टर समीर डॉक्टर और चिनि से दंनाय ताई पिउ चिनि ब्रिजेश देबमा सनि साइतो मुंबाइ न अ खालायजाका गा जों तिनि जत आइएस दं अनुरोध खायनाय जत आइएस रं अम जे स्टूडेंट तमन क्लास 1 नि अब बर कालेक्ट माखायना ताई सालि सालतां बिसिगानो बर अल त्रिपुरा प्राइवेट स्कूल फुराम निगै जों बरकनोबो बय जों बरनोबो साप्लाय खालामनाय जेहेतु बर
जोंनाव सानै दङ दाबो गोबां मा रिकुइजिसन सफैया जों नांखाखाय गोबांखाय साबगै जों যত प्राइभेट स्कुलाव जों हरनाय শুধু ক্লাস 1 नि सिमिदा बय गम eh tahu iko taklan simi class 1 kali ni engkai tahu class 2 nai subject babari thangnai maths nai subject ni oro to kok rok nai gobang ma जों to abo to bisi asik kutu gya जों chini gobang ma tabu kok rok sikring rok tabu je choli tongmani bengali bang tong english bang tong apno just kok rok tension thake no মোটামুটি অনেকটা খাইবেন আর এমনি তো চিনি সুইকরিং তো গোबां কক কগलब কক থাই কক রবাই রক যারা খাইনে রক পুরো সুই দङ गाबोन बागै তিনি নং বিসিংতै जों তিনি अर चिनि अर दङ चिनि पिउ তাই एडिशनल चिफ साहेब दङ তাই যত आईएस नि चिनि एडिसिनि बिसिङाव जे आईएस दङनि इन्सपेक्टर अफ स्कुल তাই চিনি प्रिन्सिपाल चिनि गनि खुम्पुइनि बरबत दङ তাই अर যারা अफिसार दङ बरबत मानजाखा गाहाम बागै যতনা তাইছে हामबाय रय अ बय जेन যত स्कुल सिरिस कामकै परिमाण तुइ जों आबनो बयनाय हामबाय